risala ya watu mama mdungo bakwali, risala ya watu mama wa zinao zimbiwi marengweju wa mdungo bakwali na fanana bakwali maana ti bakwali tudare mombi. Risala ya watu mama wando harima zirumbu, risala ya watu mama wando harima mabatos, risala ya watu mama walisho watu wa mioma standani wandera mama rengu na zanzari wandazine mbiwi wajivi wajiti na Facebook. Risala mesajini yanyu na mumbawe firi yauna be firi yauna da ngio wantu waznisa mtumshe de ula ketila gonahe apinda tia botelae de mmewahe mamola mtia botemla mwenze mwezi mugwaye arungwamba Jezabel mtumshatia rema dabunginga la mwenze de Jezabel esprit rongolo Jezabel esprit ya Jezabel de filona autadi Jezabel boni comme na mwangira ma réseaux sociaux mtape mtona babo Jezabel dembani Jezabel mtumshakorongula Jezabel mtumama korongula Jezabel mara tumshe dola mtulia mmewahe botela enda naye tumshe dola mtulia mmewahe botela enda naye mtumshe dola amtulia mmewahe bote standani mtumshe dola mtulia mmewahe botela salon wode mtumshe dola azungwa mmewahe jiviwe ampishe zuzu amregeleze mmewahe wode mtumshe mwezi ngombenza mtumshe ngombenza wode akitola gona arigeza golahe amilia do mmewahe amilia do wanawahe ashapiana ndruli na wanawahe wode mtumshe kweli mwezi ngombenza wo mtumsha tulia aliyo sage amotia botele dinda naye aila mwenzi kada ngo mtoni ke maumba mtu awati mana dodora mshashwae alawe mwenzi amota atima rashmahali yahe pardon simali mtu amota atima rashmahali yahe mtu amtile de mmewahe ndrani mjama fikiri mba wamile naka duniani na kutema rashmahali lobo sina jizo mtitia wamitia rashmahali yangu wamitia rashmahali yangu ndani yangu na mme wangu besi rashmahali na la mwenzi na ndo natapisha wantu mtumshastie bote ala mwenze tumshatia bote ala mwenze ule mtumshie mwezi Mungu arumana paroli yahe arumana urunguzo mwezi Mungu ule mtumshia aliona esprit ngulo Jezabel sireni dezo ule mtumshie komba nyamba de ya esprit ya nyamba esprit ya shetani ya nyamba atasura burugo bane esprit ha mwezi Mungu saint esprit haya nekara harmana kotia shetani esprit mal mana mwezi ngo ronji tukufu bebwa roho za pegu zikomba de zile esprit ba mazetwani. Haleluya. Donc vano ami message leo ini ya watu mama wakomori pia wa mdungo bakwali na wafanana bakwali walisha watu wa mama ndani wale wakisema sa nzuma bareni mana rongwa pia watu wa shikomori mana watu wa shikomori mbao kandi na bakwali bola mandana waraso zina shirungulwari tari astre brema botela he na vale tukamba kapati mtile mwa ndani kapati zomregelezia mewahe bamula mwenza tsasifilwe daremme duala he aremme botela he andasifilwe de mwenzi yesile mwezi Mungu etsao mwezi Mungu kwamba simjijeni mwezi Mungu kwamba sijije wanadamu beri wambie maana nikakara mwambiani ovasrar matoro rarima na mwezi Mungu solo demande damu yatu donc ra obligé mwambieni wasi en tant que wana Mungu en tant que en fait en tant que ma disciple wa Mungu ma milisi ya Mungu arme ya Mungu maana wasi arme le hururi babo Jesus Christ mwezi Mungu anambia mbari shemeleze ambao de mwezi Mungu tu aromba que mon nom soit sanctifié doit lazima rimie de watu dunia mafia wa jomba Jesus Christ wede Mungu akolo anaida jo hukumu wanadamu wede Mungu mtukufu wede Mungu akreer dunia mafia yede Mungu etao alikuwa que ton règne vienne lera madisciple wa msamba mwezi Mungu tsari Jesus tsari ri prier Jésus arongwamba que mon Père céleste voici comment vous allez prier mon Père céleste que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi ce qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est-à-dire que mwezi wambeba namba de zina langu litukuzie. Kararongo mba repete na mnanie prieri. Beri la mu prieri halini. Amba mwezi Mungu li dunia li zina lahe dunia mafia wa jomba waile Mungu mtuarifu. Jésus Christ. Jésus Christ dunia mafia wa jomba waile Mungu mtuarifu. Dunia mafia wa jomba de Mungu mlibavu. Dunia mafia wa jomba de Mungu mbole. Wala kafu Mungu wangina. Utawalifo utawale. Rizeli utawalifo utawale. Mavenzelo ya fanyisha mwa dunia mafia. Bandali muni hatu arigide fanya mavenzelo yae. Morde le uinguju. Arme celestia ifanya mavenzelo yae. Arme dipela ka dmana badati dipe nyamu hula. Dipela li diperongo mani de pe kotidiarongo mani de Saint-Esprit. I paroli urongozo Mungu. Ukenu mairo ya tumana mwezi Mungu urongozi. Mana urongozi ya rongwar mana Jean rangu de le commencement. Rangu Genèse. Mwezi Mungu umbu dunia haurongozi. Aja rongwar ma jamba urongozi ukarangu mwansoni. Na urongozi ukade Mungu na urongozi de na urongozi ukana Mungu na urongozi de Mungu. Sadrama Jesu de Mungu wede urongozi. Makatalomo ni hangu bani. Waede pe quotidien langu. Lazima nisai pe unu na mkia pe armana par le mwezi Mungu yode de Jésus Christ. Hallelujah paroli. Rimambe daman abadamba arswami mana ajar swami atuma damu ya ukavira Golgotha be az dur swami mana kalazimra le mohumi adua mwezi ngor swami wasima onsufu rongo banamba Jésus Christ hana makatombuga Jésus Christ harmana kolkolu na ronji tukufu na nafsi tukufu sadiri haukwelu wae Jésus Christ kama mwero yao ahuba usana mansu bikarango baska fanya madhambi utufanya dhambi mba uondoa walolwe Jomba ufanya dhambi na nafikira mfano ufikiria mtu mara mwezi mswami na makato ufikiria mtu wafanya dhambi wafikiria mtu mtongo waamba kama tsamsoma wafanya mtu mbaka jibi waamba kama tsamsoma donc Saint-Esprit mukana wasi yori guideri marcher mwana sanctification na ronji tukufika itungia toru mulira mwanadamu mana ronji tukufika tukar mana mwili wa mwanadamu kamba solo zinambiwi habakwali ironji tukufika tukar mana mwili wa mtu mama ando zinaombi habakwali ironji tukufika tukojo ya kana mwana mwili wa mtu mama ando zinaotari amlisho mmeoshana na zinetari akasimpishe mewahe aibu arenge marke mwatomba andanwe shireo andanwe salva likatwao au shoma nikatwao nemba ande harmambiwi mana tungoto mashkomori mana pia mana tikatshudia wamikatsenzuani siono tsende wamtsende mwali tsende ngazja mzikwa permete tsende demana ndungu wao zitendwa na zona donc watu washe rangu komori nzuani mwalinga ja maore watu mama mana mtumshedo ule amrio mwezi Mungu tumshedo ule amilio mmewahe dua tumshedo ule abshapiona mmewahe donc usimwambia vanamba namfahamu mumdunge Jésus Christ mkene Saint-Esprit imgide ni mbao ya maasu be zinambiwi zikazalawana na mwezi Mungu yo shetani irongolao Jezabel mami wata sirendezo nyamba ile leo kutufi kutuma na damu shetani kasina mwili shetani kabla milioni watu mama kasina Mungu watu batsa na ngia monoma na mtsi mtu mama lazima na domini mtu baba bisi ngwali watu mama shetani bilisa kasina mwili shetani bilisa waerenga mwili wa mwanadamu afanya za tamani donc msumkubali shetani bilisa arenga milioni mitukufu milimi zuru mtu mama toma mwili wao perla mwili wao diamant mwili wao dhahabu makatula na Jésus Christ manambani ndio na Jésus Christ kabasa tunapasha langu jamais impossible interdit vandona Jésus Christ sana limbela masizina tone nziongo masidisa vandona Jésus Christ sore mabote na ndapenzona kutoba ngina mwenzi vandona Jésus Christ c'est pas possible parce que vandona Jésus Christ le Saint-Esprit il se ironji tukufina biamba wawe perle wawe diamant wawe dhahabu tu as de la valeur à mes yeux mwezi Mungu kwamba ana valeur mmetonai mtumishi wa valeur matona mwezi Mungu be mtu mama kasimduga Jésus Christ
wae mtu mama kasi wa valeur wae pubeli mana mwezi Mungu wae considere mtu kamduga Jesus wa mapubeli wao losi kovundu donc mtu mama kamduga Jesus Christi wae tsari kwamba wanyu wamtsumukumuni no tsari kwamba wanyu kama sija Jesus mapubeli tsari kwamba mtu mwezi Mungu solo parole ya mwezi Mungu kula mtu kamduga Jesus Christi wae har mapubeli wae har mana nyola wae har mana uvundu rele mwana mani silongwa selo parole ya mwezi Mungu sila mli nimwambia niyo ni parole ya mwezi Mungu na mswamihi watu mama na parole ya mwezi Mungu yo trashanti parole ya mwezi Mungu mtu amwekia kashiri sipote nikakasi na mwezi Mungu kula mtu aliona Jesus Christ aliona Saint Esprit amukia parole ya katoma ruha bwana mwekia mtu maruha mwezi Mungu selo sa parole arongwamba kula mtu mama kamdunga Jesus Christ haokola nafsi haironji tukufu wae har mapubela suko vundu be mtu mama alina na Jesus Christi na Saint Esprit abulunda asomzinya mme wahendani asotia bote mme wahendani mtu mama anda tie bote mwenzande amwambiwi wana esprit ngolo Jezabel shetani ibilisa na shetani mchafi demana rona bana shetani mchafi shetani mnafiki shetani mabanyifu shetani mchafi na mungu shetani mchafi de hivi amba shetani tsana kwamba wanywa chafi mana msuna ba muhunzu mtu namba muhunzu ndana ubrara portani ka kusina Jesus Christi ndana ubujaya nyengwe ndani hamtukasina Jesus Christi nyengwe sama janrani amajeri mwezi kwa kurubwa matia tu ruono zama zatu nikakarsina Jesus uchafuliwe mandani hatu uchafuliwe mastandrani ratsomaru hapa najili mwezi Mungu akuruba ya matu yatu bema na mwezi Mungu wewa mahaba kacha charba matura unamba ndana tuvo uchafibe rajarafa mana wasia tu atu so namba rifuru wolu sunkovundu patika tambo harmal dunia nile mwezi Mungu ana plan yahe haleluya donc unarifahamu mesajini risalalini watu mama mudungozi mbuza bakwali watu mama mwendora mama matari mwenda mwezi na matari watu mama mwendora mwana zirumbu watu mama mwendora mwana mapatosi watu mama mlishowa mewa nyuma yeye na ushuka ama msedari mwana malambe tanke mmeoka ukubali ambo seval fulani sojo wandra kararunga ma uke jilansila meomba mewa gari oju umstay mewa wodi mtushe mgwa mbenzao na je fais vidéo tout à l'heure harmana la femme de valeur Proverbe 31 verset 10 tamsoni mwone van la femme de valeur mwezi mgwa mbenzao hazizo auncho ifanya katongena kama mwezi Mungu permete mana mwezi Mungu weda afanyao nikasafanya fanya leo mwezi Mungu permete je lifanye wakati tamaniu mana kila shuni fanya bana mtifanya ba wamde decideo de mwezi Mungu ndatoro na baada fanya tuku fulani tout à l'heure skana vahano nyangwa anambia mba une sœur m'a dit wa bakwali mkina cha Fransa vani bon mwezi Mungu namba enda waambiwa watu wa umuri tabazozo wasikonda nda zinaambiwi marengweni nikawa foto na muroni enda waambie tu kwa hudungu benda waambie tu Ezekiel 3 anasiza Ezekiel 3 amba nikata tarongwa wamesi mwezi kwa zamani kwambe wanya nikata mambo ndo waambie wasika ndongo tu paka mwezi Mungu darambia omba fanya kadha urusikana kwa ansengene mwezi wa jan delivery atanambia mama za so lazima mavideo yao unakifanya maana mwezi Mungu akatamana banafanya mavideo yao mara jila akatamana banafanya atukana mbele ngumi deba so nizabe dele weni vaja namba matati zina tamani zunifanya acha namba weni namba endo wafanye de evangelisation yangu urongomba mde Mungu maana arambia mba dunia mafia lazima lijomba waide Mungu Jesus Christ tant que le dunia mafia kala jomba waide Mungu katosha tant que le dunia lini shetani karenga sofi daraja modene mwambloma na mboe shetani msizinise na mzinao wai mwezi ngorongwa zindugu mwezi ngorongwa tunguza mwezi ngorongwa alfosi midzihe mwezi ngorongwa na parolia hamba wa wafanyozi wa apocalypse ceux qui se salissent bien et bon nisikia masana isome nisizia video ni ndraibu maana sina wakati mwingi rono vana maana apocalypse kila tukuzirizono vana zilimo zingwa zirongwa amba ma dhambia sengedzea harmana apocalypse 22 à partir ya verset ya nisoma a partir ya verset na wakati mwingi be sera haraka
Alléluia. Conclusion. Il me dit ces paroles, je lis ta parole avec amour et respect, au nom de Jésus-Christ, amen. Il me dit ces paroles dignes. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde bien de le faire. Alléluia. Je suis ton compagnon de service. C'est lui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres. Le livre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La parole, la Bible. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore les justices. Ronovan kula luerman injustice. A commettre une injustice. Un va se régler. Et que celui qui est sale se salisse encore. Alléluia. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Alléluia. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit, l'épouse disent, viens. Alléluia. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. C'est l'eau de la vie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Sunavanamba, kakula mwezi wa banyangi yangu avani. Kula mtu alikuwa na salte asduka salte. Kula mtu alikuwa injustice asduka alikuwa injustice. Kasar mo hak kasna Jésus-Christ azidi askiye. Kula alikuwa na justice yake justice. Kila la avoir le roboué ça dit kula mtu alikuwa na Jésus-Christ amdunga ukwelu harma sanctification war for roboué. Atonda pevo na damu Jésus-Christ. Kula ka for roboué atonda de moroni hazizo na kama furana raha mesajini yanyu mama mumbawe firiauna bemsema mwezi kwamba wanyu ma idolatry ma adultère na mtasnombi wa adultère tasnombi mwerengweni wa adultère les idolâtres les adultères en enfer dehors donc rono bani kumaza Mungu waska kashira kilimbia kumaza Mungu hazizo na kama frana raha shalom 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 mwezi kwa mkilieni beli mumkubali mparu hayatu watu mama wa maoro wa komoru wa nzuano wa mwali mumbawe firi atadi mparu hayati wa nzuano wa komoru wa angaja mwali na mumbawe firi wana mwanifanya repentance mtenu soma mparu hayati hazizo mrumilie dode uwana na zindrolo ripare na mpevu hazizo shalom 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 na kama na frana raha shalom shalom watu mama